मियाँ बीवी के रिश्ते की बुनियाद भरोसे और एतमाद पर कायम होती है। बशीर अब पहले से कई गुना ज्यादा मेहनत करने लगा था। इर्द गिर्द के लोगों में उसकी बीवी के मुतालिक चहमगोइयाँ शुरू हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि गुस्सा हराम है और फिर उसके बाद उम्र भर का पछतावा रह जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शकीला नरगिस एडवोकेट है और मेरा ताल्लुक गुनाहगारों की उस बस्ती से है जिसे उर्फ़ आम में कचहरी कहा जाता है। रिश्ता इज़्दवाज यानी मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया में बनने वाले रिश्तों में सबसे पहला रिश्ता है। अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को अपनी निशानियों में से एक निशानी करार। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस रिश्ते की क्या खूबसूरत तशरीह की है कि मियाँ और बीवी दोनों एक दूसरे का लिबास हैं। सूरह निसा और सूरह तलाक में अल्लाह ताला ने एक कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी के बुनियादी उसूल बताए हैं कि किस तरह मियाँ बीवी एक कामयाब और पुरसुकून इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता उनमें निभा ना हो सके तो किस तरह एक दूसरे से अच्छे तरीके से अलग भी हो सकते हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते की बुनियाद भरोसे और एतमाद पर कायम होती है। अगर इनमें से कोई चीज़ ख़त्म हो जाए तो कुछ भी बाकी नहीं रहता। हमारी आज की कानून कहानी इसी मौजू पर बनाई गई एक बिल्कुल सच्ची कहानी है। हमेशा की तरह किरदारों और मकामात के नाम तब्दील कर दिए गए हैं ताकि किसी की ज़ाती ज़िंदगी मुतासिर ना हो। तो आइए सुनते हैं आज की कानून कहानी वफा की कीमत। बशीर एक दर्जी था जो एक छोटे से शहर में अपनी बीवी रज़िया और 2 बच्चों के साथ रहता था। वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। उन दोनों की मोहब्बत की शादी थी और उसने अपने ख़ानदान की नाराज़गी मोल लेकर उसके साथ शादी की थी। इसीलिए वो दोनों किराए के एक मकान में अलग थलग अपने बाकी ख़ानदान से अलहदा रहते थे। बशीर के वालिदैन और उसके दीगर ख़ानदान वाले रज़िया के ख़ानदान वालों के सख्त खिलाफ थे। उनके मुताबिक उसके वालिद और भाई अच्छी शोहरत के हामिल न थे। उन्होंने बशीर को इस शादी से रोकने की बहुत कोशिश की, मगर बशीर की आंखों पर तो गोया रज़िया की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। सो उसने एक रज़िया की खातिर अपने बाकी ख़ानदान वालों से ताल्लुक़ तोड़ लिया। वक्त गुजरता रहा और यूँ देखते ही देखते 6 साल गुजर गए। इस दौरान उनके 2 बेटे पैदा हुए। बशीर अब पहले से कई गुना ज़्यादा मेहनत करने लगा था क्योंकि फैमिली के साइज़ के साथ उनके अखराजात भी बढ़ गए थे। वो अब दुकान पर ज़्यादा वक्त गुजारने लगा। वो दिन रात अपने काम में मगन रहता ताकि अपनी बीवी और बच्चों की ज़रूरियात और फरमाइशें पूरी कर सके। उसे पता ही ना चला कि कब इर्द गिर्द के लोगों में उसकी बीवी के मुतालिक चहमगोइयाँ शुरू हो गई। फिर एक दिन पूरे 6 साल के बाद उसे अपने भाई की कॉल मौसूल हुई। अम्मा बहुत बीमार है और तुम्हें बहुत याद करके रोती है, आकर उसे मिल जाओ, भाई ने रोते हुए कहा। बशीर तो गोया तमाम नाराज़गी भूलकर फौरी तौर पर तैयार हो गया। ठीक है, मैं आज दुकान बंद करके चक्कर लगाता हूँ, उसने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। शाम को वापसी पर बशीर जब अपने आबाई घर अपनी माँ को मिलने गया तो माँ उसे मिलकर बहुत रोई। तूने एक औरत की खातिर हम सबको छोड़ दिया, माँ ने रोते हुए इल्तिजा की। नहीं अम्मा, ऐसी तो कोई बात नहीं, छोड़ा तो आप सब ने है मुझे, बशीर ने बहुत धीमी आवाज़ में माँ को जवाब दिया। दोनों माँ बेटे में काफ़ी देर तक गिले शिकवे होते रहे और बिलाखिर जब वो वहाँ से रुखसत होने लगा तो माँ ने बहुत धीमी आवाज़ में डरते डरते उसे कहा, बेटा एक बात कहूँ, बुरा ना मानना, मगर लोगों में तेरी बीवी को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। तू बेशक मेरी बात का यकीन ना कर, लेकिन अपने घर पर तवज्जो दे ताकि लोगों की ज़ुबानें बंद की जा सके। बशीर बोझल कदमों से वहाँ से रुखसत हुआ। अभी चंद दिन पहले ही मोहल्ले की एक औरत ने भी उसे इसी किस्म की एक बात कही थी। उस वक्त तो उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया, मगर अब जब माँ ने भी वही बात की तो उसके अंदर शुकूक व शुबहात के अनगिनत सांप सर उठाने लगे। वो चुपचाप घर पहुंचा और तबीयत की खराबी का बहाना करके सोने के लिए लेट गया, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। बीवी ने सरसरी तौर पर तबीयत का पूछा तो उसने सर दर्द का बहाना करके उसे टाल दिया। बीवी के लिए उसकी देर से वापसी एक मामूल थी, इसलिए उसने उसे ज़्यादा न छेड़ा और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। बशीर माँ की ये बातें सुनकर
کچھ تذبذب کا شکار ہو گیا تھا، کیونکہ اسے دیگر ذرائع سے بھی اس قسم کی خبریں موصول ہو رہی تھیں۔ کئی روز اسی ادھیڑ بن میں گزر گئے۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ بیوی کے ساتھ وہ بات کر نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اس سے بے حد محبت کرتا تھا، اور یہ ایک ایسی بات تھی جس سے یقیناً رضیہ کا دل بہت زیادہ دکھتا۔ چنانچہ وہ اندر ہی اندر گھٹتا رہا۔ اس دن بھی وہ اسی پریشانی میں صبح صبح دکان کے لیے نکل گیا اور بے دلی سے دکان کھول کر کام میں جٹ گیا۔ ابھی اسے کام کرتے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے خیال آیا کہ وہ اپنا موبائل فون تو گھر پہ ہی بھول آیا ہے۔ اس نے ایک کاریگر کو تمام واقعہ سنایا اور فون لینے کے لیے گھر کی طرف چل پڑا۔ دروازے کی چابی اس کے پاس تھی، چنانچہ دروازہ کھٹکھٹانے اور بیل دینے کی بجائے وہ دروازہ کھول کر سیدھا اندر داخل ہو گیا۔ دونوں بچے اسکول تھے، مگر اندر کمرے سے دھیمی دھیمی روشنی کے ساتھ باتیں کرنے اور ہنسنے کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ سن کر اسے بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ اس وقت اس کی بیوی کے ساتھ گھر میں کون موجود ہے۔ تجسس کے مارے دبے پاؤں چلتا ہوا اس نے فوراً کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اندر اس نے جو منظر دیکھا وہ اس کا دماغ معاف کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کی ماں اور دیگر لوگوں کی کہی ہوئی ایک ایک بات اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس کی بیوی کے ساتھ ایک غیر مرد کی موجودگی اس بات کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہی تھی کہ وہ ایک ایک بات سچ تھی۔ رضیہ پھٹی پھٹی نظروں سے بشیر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ موجود مرد تو کب کا بھاگ چکا تھا، مگر بشیر کو اس کے بھاگنے کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ تو صرف رضیہ کو دیکھے جا رہا تھا، مگر پھر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ سوچنے سمجھنے کی گویا تمام صلاحیت مفلوج ہو کر رہ گئی۔ اسے اور تو کچھ نہ سوجھا، سامنے پڑا ہوا ایک نوکیلا کٹر جھپٹ کر اٹھایا اور تیزی سے رضیہ کی طرف بڑھنے لگا۔ رضیہ نے اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی، پر تو گویا حیوانیت طاری تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے رضیہ کو بالوں سے دبوچا اور دوسرے ہاتھ سے اس تیز کٹر کے ساتھ اس کی شہ رگ کاٹ دی۔ کٹر اتنا تیز اور نوکیلا تھا کہ ایک ہی وار نے رضیہ کا کام تمام کر دیا۔ بشیر اس کام سے فارغ ہو کر بوجھل قدموں سے پولیس اسٹیشن حاضر ہوا اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ لوور کورٹ نے اسے سزائے موت سنائی، جو کہ ہائی کورٹ میں جا کر عمر قید میں تبدیل ہو گئی۔ آج وہ جیل میں عمر قید کاٹ رہا ہے۔ رضیہ یقیناً قصوروار تھی، مگر بشیر کے پاس طلاق کا حق موجود تھا۔ اگر وہ اس وقت اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے اپنے غصے پر قابو پا لیتا تو آج اس کے بچے ماں اور باپ دونوں کے سائے سے محروم نہ ہوتے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غصہ حرام ہے، کیونکہ یہ انسان سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین کر اسے وقتی طور پر حیوان بنا دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد عمر بھر کا پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ ہماری آج کی قانون کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ہاں، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری آئندہ آنے والی کوئی بھی ایپیسوڈ آپ مس نہ کر سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔